हाफांनि चुबा चुबाय बायथां चुकजाक मानि काइसा गोथां फुनुकबारि फुनुका गुमति हांखननि करबुक ब्लकनि 14 काट आमचानि लक्ष्मी बान्दार बायथां चुकजाक बदलनि ब्रिरक बायथांनि स्नामजाक काहाम दालनि मस्ला स्नामुंथाय पेकेट ख्लायै आमचानि हातिनो कारि ताबुक हास्ते गोनाङै बरक काहाम मानमारि मानैताव कक्थुम काइसा नायबायदि बायथां सुकजाक अंगमानि काइसा गोथां फुनुकबारि फुनुका गुमति हांखनि करबुक ब्लकनि 14 काट आमचानि लक्ष्मी बान्दार बायथां सुकजाक बदलनि परिरक बेबाक्तै नकनि रायतातै ताइ साखामनि काहाम लामतै जिरा बाखर सल्तिनो खबै दाल बिदाल मस्ला गरा खलायै पेकेट खलायतंगो अ बदलनि आदं जुगसं काहाममारि रमै नारकमाबाय अ बिसिंनो पाइनेरकनि बिसिं बरकनि अ मानै काहामनो फिरकमुं मानखा करबुक हाय आरिथाक आमचिनि ब्रिरकनि अ याप्रि कामिनि रांथंगो काइसा कताल लाम फुनुगै दंगो लक्ष्मी बान्दार बदलि अ मानमारि हास्तिनि कुबुन बायथां सुकजाक बदलि थानिबो ताबुक बायथां सुकजाक उमुनि काइसा कतर खा बाजार मुंनि সরকার থেকে আমাদের অনেক হেল্প করেছে বা লোন দিয়েছে লোনের পরে আমরা যে মশলা তৈরি করেছি অনেক উন্নতি পেয়েছি অনেক কিছু মেলা করতে পারছি অনেক বেচা কিনা করতে পারছি অনেক উন্নতি হয়েছে সরকার থেকে আমরা ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে ট্রেনিংয়ের পরে আমরা এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে এই মশলা তৈরি করেছি আমি টিআরএলএম থেকে মশলার ট্রেনিং পাইয়া মশলাটার মশলা বানানো শুরু করছি এখান থেকে আমরা অনেক উন্নত হয়েছি দিদিরা সবাই মিলে স্বাবলম্বী হয়েছি আমরা 2019-এ এসএসজি দল করছি দল করার পরে আমরা মশলার ইয়ের জন্য মশলাকরণের জন্য একটা উদ্যোগ নিছি উদ্যোগ নেওয়ার পরে আমরা ব্লক থেকে সাহায্য করছে সাহায্য করার পরে আমরা লোন নিয়েছি লোন নেওয়ার পরে ধীরে ধীরে বড় হয়েছি বড় হওয়ার পরে মেলা করছি যে কোনোখানে মেলা অ্যাটেন্ড করতে দেয় মেলাতে অ্যাটেন্ড করি এখন বাইরেও সেল করন যায় অন্তত আমরা মান্থলি আমাদের মান্থলি 1 হইতে 1.5 লাখ টাকা বিক্রি হয় करबुक ब्लकनि भिडियो सुब्रजित पाल साका केन्द्रताय हास्ते हापांनि सुबा सुबाय बायथां सुकजाक बदलनि आदं जुग संनो फोरोंमुं स्नाममुं ताय फालमुंनि सेबख्लाय रोजाखा फाइनान्सालो हास्तेनि जुजुदा थायो बरकनि स्नामजाक मानिनो हातिबाय मानजरनानि वानसक मुंबो दंगो ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারের যে একটা মূল লক্ষ্য আমাদের দিদিদের আত্মনির্ভর করা তারই একটা উদাহরণ হিসেবে আমাদের করবুগার্ডি ব্লকের মধ্যে লক্ষ্মী ভান্ডার এসএসজি একটি দৃষ্টান্ত করেছেন ওনারা বিভিন্ন টাইপের মশলার প্রোডাক্টস বানান যেটার মধ্যে জিরা ধনিয়া এক্সেট্রা ইত্যাদির স্পাইসেস ওনারা প্রোডাক্টসগুলো বানান ওনাদের যে প্রোডাক্টসগুলো লাস্ট গোমতী সরস ফেয়ারে ওনারা 3 লক্ষর মতো বিক্রি করেছেন আর আগরতলা সরস ফেয়ারে অলমোস্ট অ্যারাউন্ড 6 লক্ষর মতো ওনারা বিক্রি করেছেন करबुक ब्लकनि 14 काट आमचिनि लक्ष्मी बान्दार बायथां सुकजाक बदलनि बैरकनि अ याप्रि बरकनो सिमि बायथां सुकजाक खलायति सालिया फियाबा हतानि थानिबो काइसा खासरांमुं तुबुइ फाइका बानिग्रगो बरकनि मानै गोबांखे फालजाकमुं अबनो फुनुगै रोजे सयखे चाइतकमुंताय काहाम दाल रमै नारखे कामि बेरेमनि मानैबो कतर हातिवो थाइस नामै मानो हाफांनि सुबासुताय बायथांनि क्राक सामुनो फनांगै त्रिपुरानि अ ब्रिरक ताबो कोकुबैनो बायथां सुकजाक अंगै बाजाखा अबो फाइनान्सालो हासिनि गुबुन बायथां सुकजाक बदलकनि थानि काइसा गोथां लाम फुनुकनाय अंगै तंगानो अकक सावैनो मानो दूरदर्शन कक्तमा त्रिपुरा।